गोटे जंगल मीनू चढ़ई तार दुई भौणी सहित रोला। सबुठु छोट भौणी तार ना टुनी आउ ताठारु बड़ भौणी ना थिला पिंकी चढ़ई। मीनू से दुई जन ठारू बड़ थिला। से दुई जन को बहुत भल पाउ। तांकर माँ बापा मरी जाइथिले, किंतु मीनू चढ़ई सेमानंकु माँ बापर स्नेह ममता आ भल पाइबा देउथिला। टुनी और पिंकी चढ़ई बड़ हो जाती। मीनू चढ़ई तांकु कहे, टुनी पिंकी तमे दुई जन मोर छोट भौणी। मु तम दुई जन को बहुत भल पाउची। मु सबुळे तम मानकर मंगल चाहूची। देख भौणी माने आम घर सबुआड़े भांगी भुंगी गलानी आ सबुआड़े कणा भी देखा जाउची। मते लागुची आम घर जल्दी भांगी जिवो। आम जीवन उपरे केतेबेले विपद आसी पारे, ता पूर्वरु हमकु आ गोटे घर खोजिबाकू पड़िबो। हाँ मीनू दीदी तमे ठीक कहूच। चलो आमे पाख जंगल को जीवा। सेठारे आम पई गोटे भल गछ देखिबा आ सेठारे आमे भल घर बनाइबा। हाँ हाँ मीनू दीदी पिंकी ठीक कथा कहूची। चलो जीवा। तीन जन भल गछ खोजिबा पई बाहरी गले। जंगल रे बहुत समय जीवा परे तीन जन को तीनटा गछ देखागला। जहा फल रे सेतुरु गोटे आंब गछ थिला आ गोटे सेव गछ। से दुई गछ मझिरे गोटे गछ जहाँकि सुखिला गछ थिला। जहा फल रे सेतुरु गोटे आंब गछ थिला आ गोटे सेव गछ। से दुई गछ मझिरे गोटे गछ जहाँकि सुखिला गछ थिला। टुनी और पिंकी दुई जन जल्दी जल्दी निजर गछ को रखिदेले। टुनी आंब गछ को निजर घर बनाइला आ पिंकी चढ़ई सेव गछ को निजर घर बनाइला। मीनू चढ़ी पाखरे आ को रास्ता भी नथिला। ता पाखरे सुखिला गछ थिला, जहा फल से सेथिरे घर बनाइबा पई को रास्ता थिला ना गछरे किछि पत्र थिला। टुनी और पिंकी को कहिला, टुनी पिंकी मु तमर भौणी ना। मु चाहूनी कि आमे तीन जन अलग अलग रहिबा। आमे तीन जन चलो एका साथी रे घर बनेकी रहिबा। आमे सबुळे तो एका साथी रहतले, एबे केमिति अलग रहिबा? मु तम दुई जन ठारू अलग रहि परिबिनी। अरे बा दीदी तमको गछ मिललानी तो सेतिबे तमे हमको एमिति कहूच, किंतु आमे तम साथे रहबाको बिल्कुल इच्छा नहीं। आमे पिला दिन तमको संभाली के आसुछु, किंतु एबे आमे तम सहित बिल्कुल रहबो नहीं। आम दुई जन को आम गछ मिली गला। एबे तमे तमर गछ देख। मीनू चढ़ई टुनी को कहे, टुनी तू तो किछि कह। तू तो मोर सबठार छोट गेल बसरी भौणी ना। मु तते बहुत भल पाए। तू तो मते तो साथी रखिबो ना। ना ना मीनू दीदी मते क्षमा कर। मो सहित तमको मु रखि परिबिनी। मो गछरे एते जागा नहीं कि आमे दुई जन रहि परिबा। तमे तम पई आउ को गछ देख। एमिति कही टुनी और पिंकी निज निजर गछ उपरକୁ चलीगले। मीनू चढ़ी पाखरे आउ को रास्ता नथिला। आउ से कांदुथिला। तापर निष्पत्ति नेला आउ कहिला, मोर दुई भौणी आज मोठारे अलग होई गले। जाक मो माँ बापर भल पाइबा पिला दिनु देई आस्तली। किछि असुविधा नहीं। मोर फर्ज पूरा होई गला। मु जाउची ए सुखिला गछे रहिबी। आ मो पाखरे तो किछि रास्ता नहीं। मु मोर दुई भौणी को छाड़ी के रहि परिबिनी। आ मु ए गछरे पानी ढालिबी। शायद गछ भी पत्र आसी पारे, किछि नले गछरे तो जीवन आसी पारे। ये भाविकी मीनू चढ़ई प्रत्येक दिन गछरे पानी देला। गोटे दिन कथा, से गछ मूଳରେ पानी ढालिकी से गछ मूଳରେ बसिथिला। पिंकी चढ़ई मीनू चढ़ई को अपहास करी कहिला, ये मल्ला गछर सेवा तमे कोन बे करूछ? पागल तो होई जाइनो। तमे केते भी सेवा करो, ए मल्ला गछरे केबे भी जीवन आसीबनी कि पत्र भी कमळिबनी। ना रहिबा पे तमको जागा देबो, ना खाइबा पे तमको फल देबो। मु तो तमको एई भल कथा कहबी। तमे आगो जाई आउ को गछ खोज। हाँ हाँ मीनू दीदी पिंकी ठीक कथा कहूची। मु भी एई कथा कहबी। तमे आउ को गछ जाईकरी खोज। तम दुई जन को मोर चिंता करबा किछि दरकार नहीं। मु जानिछि तम दुई जन मोर चिंता करन, मोर अपहास करछ। किछि असुविधा नहीं। मु तम दुई जन को बहुत भल पाउछि। तम दुई जनकर निजर सुरक्षा ठीक रख। माँ बापा मरिया पूर्व कहते मु तुम दुई जन माँ आ बाबार सेवा करने। मु तुमको छाड़ी एठारू केमिति जाई परिबी? ठीक अछि दीदी तमर जेमिति इच्छा जहा करबा कथा करो। हमर कोन अछि। एमिति दिनकु दिन बीती चलला।
ଗୋଟେ ଦିନର କଥା। ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ଟୋକରୀରେ ଆମ୍ବ ନେଇ ପିଙ୍କି ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା। ତାପରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ତାକୁ କହେ, ଟୁନି, ଆରେ ବା ଟୁନି, ତୁ ତ ମୋର ସବୁଠାରୁ ଛୋଟ ଭଉଣୀ ନା? ମୁଁ ତୋର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭଉଣୀ। କ'ଣ ତୁ ମୋତେ ଟିକେ ବି ଭଲ ପାଉନୁ? କ'ଣ ତୁ ମୋତେ କିଛିଟା ବି ଆମ୍ବ ଦେଇପାରିବୁନୁ? ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବା ଖୋଜିବା କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ମୁଁ ବି ତ ତୋର ଭଉଣୀ ନା, ମୋତେ କ'ଣ ତୁ ଆମ୍ବ ଦେବୁନି? ନା ନା, ମୁଁ ତମକୁ ଆମ୍ବ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବି? ତମେ ମୋତେ କ'ଣ ଦଉଛ କି? ମୁଁ ତମକୁ ଆମ୍ବ ଦେବି ନା? ପିଙ୍କି ଦି ତ ମୋତେ ଗଛରେ ସେଉ ଦିଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାକୁ ଆମ୍ବ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ତମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବି? କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଟୁନି ଭଉଣୀ, ତମର କଥାରେ ତ ମୋ ପେଟ ଭରିଗଲା। ତୁ ଯା ଯା, ପିଙ୍କିକୁ ଆମ୍ବ ଦେ। ସେ ତ ତୋର ଭଉଣୀ, ମୁଁ ତୋର କ'ଣ ଭଉଣୀ? ମୁଁ ତୋର କିଛି ନୁହଁ। ମୁଁ ତୁମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ପାଳି ବସି ମୋର ଫର୍ଜ ପୁରା କରିଦେଇଛି। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁ ଯା, ପିଙ୍କି ପାଇଁ ଆମ୍ବ ନେ, ତୁ ଯା। ଟୁନି ଚଢ଼େଇ ସେଠାରୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏମିତି କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇର ସେ ଶୁଖିଲା ଗଛରେ ପତ୍ର ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଯାହାକୁ ଦେଖି ମିନୁ ଚଢ଼େଇ କହେ, ଏଇ ଗଛରେ ତ ପତ୍ର ଆସିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଏଇ ଗଛ ତ ଶୁଖିଲା ମୂଳା ଗଛ ଥିଲା। ଟୁନି ଆଉ ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ଦୁଇ ଜଣ ନିଜ ନିଜ ଗଛରୁ ଡାଳ କାଟି ଘର ତିଆରି କଲେ। ଆଉ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଗଛ ବିଲକୁଲ ଶୁଖିଯାଏ। କିଛି ଦିନର କଥା, ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ନିଜ ଗଛରେ ପାଣି ଦେବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲା। ତା ଆଖି ସେମିତି ଖୋଲା ଖୋଲା ରହିଗଲା। ଦେଖେ ସେ ନିଜର ଗଛରେ ବହୁତ ସାରା ହୀରା ହୋଇଯାଇଛି। ଯାହାକୁ ଦେଖିକି ସେ କହେ, ହେ ଭଗବାନ, ଏମିତି କେମିତି ହେଲା? ଏ ଗଛରେ ହୀରା କେମିତି ଆସିପାରେ? ହଁ ମିନୁ, ମୋ ଗଛରେ ହୀରା। କଥା କ'ଣ କି, ମୁଁ ଏକ ଜାଦୁ ହୀରାର ଗଛ। ମତେ ଦେଖାଶୁଣା ଠିକ ସେ କରାଗଲା ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଶୁଖି ଯାଇଥିଲି। କିନ୍ତୁ ତମେ ମୋର ଦେଖଭାଲ ସେବା କରି ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇ ଦେଲ। ମୁଁ ତମର ଏ ସାହାଯ୍ୟ କେତେବେଳେ ପାଇଁ ଭୁଲି ପାରିବି ନାହିଁ। ଏ ଗଛ ତମର ଆଉ ମୁଁ ବି ତମର। ଏ ଗଛରେ ଲାଗିଥିବା ସବୁ ହୀରା ତମର, ଆଉ ତମେ ଏହାକୁ ବିକ୍ରି କରି ଭଲ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିପାର। ତାପରେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଜୀବନ ବିତାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏପଟେ ପିଙ୍କି ଆଉ ଟୁନି ଚଢ଼େଇର ଘର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଦୁଇ ଜଣ ବେସାରା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବି କିଛି ମିଳୁନଥିଲା। ତାପରେ ସେ ମିନୁ ଚଢ଼େଇ ପାଖକୁ ଗଲେ। ଆଉ ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ କହେ, ମିନୁ ଦିଦି, ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଆମର ଆଖି ଖୋଲିଗଲା। ଆମେ ତମ ସହ ବହୁତ ଅସୁବିଧା କରିଛୁ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ତ କ୍ଷମା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଟୁନିର ସେତେ ଭୁଲ ନଥିଲା। ମୁଁ ଯେମିତି କଲି ସେ ସେମିତି ମୋତେ ଦେଖି କଲା। ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଦିଦି, ଆଉ ତାକୁ ତମେ ସାଥିରେ ରଖ। ତମେ ତାକୁ ଭଲ ପାଅ ନା? କିନ୍ତୁ ତାକୁ ପାଖରେ ରଖିଦିଅ ଦିଦି। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଘର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ଆମ ପାଖରେ ଖାଇବାକୁ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଏ ତମେ କ'ଣ କହୁଛ ପିଙ୍କି? ତମେ ବି ତମର ଭଉଣୀ, ଆଉ ଟୁନି ବି ମୋର ଭଉଣୀ। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ତମର ଝିଅ ପରି। ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ମୋର ଝିଅ ପରି ପାଳିଥିଲି। ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଲକୁଲ ରାଗିନି। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ଟିକେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାକୁ ଯାଇଥିଲ, ଏବେ ତମେ ଠିକ ରାସ୍ତାକୁ ଆସିଯାଇଛ। ମୁଁ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଦେଲି। ଆଜିଠାରୁ ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମୋ ସାଥିରେ ରହିବ। ଟୁନି ଆଉ ପିଙ୍କି ଚଢ଼େଇ ନିଜର ଭୁଲର ଅନୁତାପ କଲେ। ଆଉ ସେ ଦୁଇ ଜଣ ମିନୁ ଚଢ଼େଇକୁ ମାଫି ମାଗିଲେ। ତାପରେ ତିନି ଜଣ ଭଉଣୀ ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆମ କାହାଣୀଟି ଏଇଠାରେ ସରିଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ କାହାଣୀଟି ଆଣିବୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ, ଆଉ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ ବେଲ୍ ଉପରେ ଜରୁରୀ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ।